فدوى بونسوار كوثر زينب. Bonsoir Tati Maria, tu vas bien? Bonsoir Maria. Alhamdoulilah mes chéris, très très bien. Bonjour. الله يخلف على ناجية اللي جمعتنا. Ouais, ça fait plaisir d'être réunis, à défaut de ne pas pouvoir être réunis physiquement. Bonsoir Marou. Bonsoir ma chérie. Nejia, on est sur YouTube. Bonne chance Firdaus. Bonsoir tout le monde. Oui, là. Tati, tu rayonnes. Merci. Merci ma chérie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Linda. Bonsoir Najia, Firdaus, Maria, Bouchra, tout le monde, toute l'équipe. Bonsoir. Vous allez nous manquer, hein? Je vais voir si c'est OK. Ça marche. Bon, je pense qu'on va démarrer. Donc, marhaba bil jami'. Bienvenue à tous et à toutes. Très heureuse de vous recevoir pour notre 7e et dernier jour de la semaine des seniors qui a débuté du 1er octobre et qui se termine aujourd'hui le 7. Alors, on a reçu de magnifiques intervenants que je tiens personnellement à remercier. Pour les personnes qui n'étaient pas avec nous et qui désirent voir les vidéos, ils sont sur ma page La Maison du Bonheur. Alors, avant de commencer, je vais me présenter. Nejia Qbej, je suis coach praticien senior, fondatrice de la Maison du Bonheur, le premier club de seniors qui a vu le jour le 1er octobre 2019 à Casablanca. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix? Certainement pas mon cursus scolaire, ni mes expériences professionnelles, mais surtout l'expérience de la vie. J'ai toujours été entourée de seniors. Alors, la première, c'était ma grand-mère qui avait pratiquement 88 ans quand je suis née et qui m'a élevée suite au décès de ma mère durant les couches. Alors, c'était une grande dame, un modèle type d'une senior épanouie qui, jusqu'à son dernier souffle, elle avait 109 ans, elle n'a cessé de transmettre, de partager, de donner, d'aimer, et la liste est longue. J'ai été aussi entourée de mes oncles et mes tantes, aussi seniors, donc j'ai été très très proche de ces aînés. J'ai donc partagé beaucoup de temps et je les ai entièrement compris et écoutés. Il y avait beaucoup d'écoute, de tendresse, d'amour et surtout de sagesse. Ce que je peux vous dire, nos aînés sont très, très précieux. Honorons-les et surtout, profitons de leur présence tant qu'ils sont là. Cette semaine leur a été entièrement dédiée et sincèrement, je suis très heureuse de ça. Alors, avec nous aussi, coach Fatem Zahra Bental, qui nous a prêté pendant toute la semaine gracieusement sa plateforme Zoom et je la remercie. Elle nous a aussi accompagnés, elle a fait la traduction en arabe afin que le message parvienne à tous les participants. Et ce soir, avec nous, une magnifique personne que j'aime beaucoup, Firdaus Ktani. Alors, je la présenterai un petit peu à ma façon, juste quelques mots et ensuite elle se présentera elle-même. Mais pour commencer, ça sera Fatem Zahra qui va se présenter. السلام عليكم مرحبا بكم معنا اليوم معكم فاطمة زهرة بن سال coach en développement des affaires et de carrière الحمد لله يعني ناجية اختارتني باش أنني نكون معها هذا الأسبوع هذا باش أننا نشرفوا الناس اللي هما من هذه الفئة العمرية من أصحاب سن النضج أول حاجة أنا بغيت
بما اننا اخر نهار هذا يعني الحدث، نجية انا بالنسبه لي يعني لا بلاتفورم واي حاجه، اي مجهود انا نقدر نديره بكل فرح وسرور بوغ هذا البروجي هذا اللي هو ما شاء الله عليك، يعني كيشرفنا وكيشرف كاع لي كوتش اللي هما في هذا الدومين هذا. فأنا بكل فرح وبكل سرور يعني أنني كنشارك معك في هذا ليفينمون هذا. إذا فنجية بدات بكلمة على راسها، قالت بأنه هي كوتش تدير المرافقة والمصاحبة للناس اللي هما من أصحاب سن النضج. علاش نجية اختارت هذا الاختيار هذا؟ ماشي لأنها عندها واحد التجربة يعني عملية فيه أو لا بناء على الدراسات ديالها، ولكن لأنها عندها تجربة حياة فيه. ناجية عاشت مع جداتها اللي كان في العمر ديالها 88 سنة واللي هي رباتها بحكم أنه الأم ديالها توفات وهي رضيعة، فكانت مقتربة بزاف من الجدة ديالها اللي كانت في عمر يعني متقدم، وتعلمت منها الحب، الحنان، العطف وبزاف ديال الحوايج اللي تعلمتهم منها. في نفس الوقت هي عاشت مع عماماتها وعمامها اللي كان فرق السن ما بيناتهم كبير، وتعلمت منهم بزاف ديال الحوايج. لهذا هي كتفهم الناس اللي من هذه الفئة العمرية وكتعرف الاحتياجات ديالهم والمتطلبات ديالهم، داكشي باش هي قررت انها تخصص يعني في مرافقة هاد الناس هادو. بالإضافة إلى أنها خصصت لهم هذا الأسبوع، وما شاء الله حنا شفنا الأسبوع كامل كانوا فيه يعني أمسيات رائعة مع ناس متخصصين، وهذا كل شيء باش تفيدهم وتعطيهم معلومات قيمة اللي تساعدهم بها. اليوم معنا مدام فردوس كتاني، وغادي نخلي نجية تعرف لنا عليها. Alors, Firdaus Ktani est une magnifique thérapeute. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, elle est magnifique. Elle porte très, très bien son prénom. C'est un paradis de générosité, d'amour, de tendresse. L'amie qui compte beaucoup pour moi, qui a aussi beaucoup été présente pour m'épauler et m'accompagner à la réalisation de ce magnifique projet. Et ce soir, je tiens à la remercier devant toute l'audience. Voilà. Alors, Firdaus Ktani, moi, je te laisse te présenter. Un tout grand merci, Najia. Je tiens vraiment à te remercier aussi pour cette initiative pour les seniors et cette tranche d'âge, Najia, qui a tant donné. Il est temps maintenant qu'on leur rende l'appareil. Un tout grand merci, ma chérie, pour cette initiative. Vraiment, très, très grand bravo. Je voudrais remercier aussi toute ma famille ici présente, tous mes amis و toute l'audience. مرحبا بكم وتنتمنى هذا اللقاء يكون مفيد ويكون خفيف على قلوبكم إن شاء الله. Donc, même si je n'aime pas beaucoup me présenter, la présentation un peu traditionnelle, je la trouve un peu formelle et je la trouve un peu, elle contient beaucoup de jeux, mais je vais le faire quand même pour que vous puissiez m'identifier. Donc, je m'appelle Firdaus Ktani, je pratique le Theta Healing et la psychothérapie dans une approche spirituelle. Je suis une amoureuse d'Allah, du Créateur et de toute créature. J'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup aller vers les gens, j'aime beaucoup échanger, j'aime beaucoup sortir avec les amis. J'en ai d'ailleurs beaucoup, Allah يخليهم لي. الحمد لله عندي صحبة صالحة جدا 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 وهذه نعمة من نعم الله. D'ailleurs, l'amitié est très importante pour moi parce qu'elle constitue une vertèbre importante dans la colonne vertébrale, dans ma propre colonne vertébrale psychologique. Donc, merci à toutes mes amies, elles se reconnaîtront toutes. Donc, وليداتي, mes parents, tout le monde est là. الله يحفظكم جميعا ومرحبا بكم. Merci Fatem Zahra
un très grand merci d'avoir participé à la réussite de cet événement. Et merci à toute l'audience et un merci spécial pour les seniors ici présents. Ça prouve que nos seniors ont cette sagesse et de vouloir changer et échanger. Donc, tabarakallah alaykoum kamlin. Merci beaucoup. Et marhaba bikoum. ميرسي فردوس. إذا فردوس هي مختصة في التيتا هيلين ولا بسيكوثيرابي. هي علاقتها مع الله سبحانه وتعالى يعني خاصة بزاف. كتقول بأنها يعني كتحب الله سبحانه وتعالى، كتحب المشاركة، كتحب الأصدقاء ديالها، عندها رفقة طيبة اللي هما يعني عزاز عليها. كتشكر العائلة ديالها، وليداتها، الناس كلشي اللي كاينين معنا اليوم. وفي نفس الوقت كتشكر الناس اللي هما من الفئة ديال العمرية ديال سن النضج اللي هما كاينين معنا اليوم وحاضرين معنا. وهذا كيبين على أنهم يعني قابلين أنهم يحدثوا التغيير في حياتهم ويطوروا حياتهم. فوالا أتوا نجية. Merci Fatem Zahra. Alors, merci Firdaus pour ta présentation qui te reflète totalement. Alors, en fait, tu as évoqué plusieurs disciplines, la psychothérapie, le theta healing, la spiritualité. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ces trois disciplines? Très bien. Merci Najia de parler de discipline parce qu'effectivement, la psychothérapie est une discipline scientifique. Alors que le theta healing et la spiritualité, ce sont des disciplines qui relèvent de la vision de chacun et du cheminement de chacun. Donc, pour ce qui est de la psychothérapie, c'est un traitement ou un accompagnement de personnes qui souffrent de troubles mentaux légers, de perturbations comportementales, ou en fait de tout autre problème qui cause ou entraînant des souffrances ou de la détresse psychologique. Et la psychothérapie a pour but d'apporter un changement significatif et réel, cognitif, comportemental, émotionnel. Il apporte un changement aussi sur le système interpersonnel et de la personnalité de la personne. Et il apporte aussi un changement réel sur l'état physique de la personne, sur l'état de la santé de la personne. Donc, pour le theta healing, c'est un mot composé de deux mots, theta et healing. Theta, ce sont des ondes cérébrales, et healing, c'est guérison en anglais. Donc, le theta healing, les ondes theta, on peut se connecter via ou grâce aux ondes, à une méditation qui nous ramène dans les ondes theta. On peut se connecter au créateur de tout ce qui est Al-Khaliq. C'est une se connecter au Khaliq. Et à travers cette connexion et à travers l'iman ديالنا والوثوق ديالنا على أن الخالق il peut tout réaliser, il peut tout guérir, des guérisons physiques, psychologiques et émotionnelles. On prie et on témoigne et on laisse le créateur faire le travail. وهاد les ondes theta en fait هاد لا ميديتاسيون تتعاون كل واحد فينا يمكن له يدير هاد التشافي على نفسه، c'est-à-dire l'auto guérison. بالعربيه باش نفسرها لكم حسن، التيتا هيلينغ هو تنقول انا هذا تعريف شخصي ديالي. دونك التيتا هيلينغ هو قوه اليقين. ملي تندخلوا في خشوع مع الله وتناجي، وملي تندخلوا في مناجاة مع الله تنطيحوا في واحد الخشوع
اللي تيمكننا نطلبوا منه اي حاجه. دايوغ الايه الكريمه تتقول اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. ما قالش ربي، ما حبسش ربي حد اجيب دعوه الداعي، نو، قال دعوه الداعي اذا دعاني. c'est-à-dire il a impliqué le libre arbitre et la conscience de la personne. c'est-à-dire الواحد يجلس يناجي الله بخشوع وبواحد الايمان وبواحد اليقين. on parle beaucoup de يقين في الديتايلينغ، بواحد اليقين على ان ربي عنده القدره ديال كن فيكون. tu rentres en connexion avec lui، تطلب، tu témoignes، وتتكون متاكده بالتوكل وباليقين على ان ربي يستجيب لك الدعوات. donc c'est une technique purement spirituelle. Et moi, je l'ai adopté dans ma vie. الحمد لله قوة فيها الخشوع، قوة فيها الإيمان، قوة فيها الصلاة. كنت نصلي بحال كل شيء، بديت تنصلي بخشوع en conscience. C'est une technique que j'ai adoptée d'ailleurs dans ma philosophie de vie. Donc, et pour la spiritualité, pour moi, c'est une quête de sens. C'est une quête de transformation. C'est une quête d'amélioration de soi. Pour moi, la spiritualité, c'est ce regard qu'on retourne pour voir à l'intérieur de nous, pour aller à la rencontre de cette flamme et de cette flamme divine, de cette lumière qui émane de nous. Pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est ce travail que l'on fait sur nous pour laisser cette flamme toujours vive. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Voilà. إذن أول حاجة السؤال اللي سولته ناجية الفردوس، قالت لها هدرتي لنا على تيتا هيلينغ، على البسيكوثيرابي وعلى لا سبيريتواليتي، كل ما هو روحاني، وبغينا نعرفوا شنو الفرق بيناتهم. فبالنسبه لا بسيكوثيرابي هو مصاحبه ديال الناس اللي هما في معاناه، وكيكون عندهم يعني واحد المشاكل في التصرف، كيكون عندهم واحد المعاناه نفسيه، وكيكون كيخصهم يعني يتبعوا واحد التداوي باش يقدروا يوصلوا لواحد العلاج اللي يكون يعني يداوي لهم الصحة النفسية وحتى الجسدية ديالهم. بالنسبة للتيتا هيلينغ فهو واحد التقنية اللي كتستعملها باش أنك يكون تواصل ما بينك وما بين الخالق. فيها يعني واحد الطريقة اللي كتخليك تدخل، تكون عندك واحد القوة اليقين وتدخل في خشوع مع الخالق ديالك. وبالنسبة لا سبيريتواليتي هو واحد العمل اللي حنايا كنديروه كيكون باش يعاوننا أننا نضروا لراسنا ونقلبوا على هذاك الضوء اللي كاين في الداخل ديالنا. فالعمل اللي كنديروه كامل باش اننا نوصلوا لهذاك الضوء اللي كاين. فوالا. اتوا نجيه. نجيه. Je crois que Nagia a un problème de connexion ما بلا، هي رجعت صافي، هي دخلت، هي رجعت. فردوس. لا. اوكي نجيه. وي. إلا ممكن تمشي للسؤال اللي من بعد نجيه. Ok. Alors Firdaus, je pense que l'audience va être de mon avis sur le fait qu'il y a une confusion entre psychothérapie, psychologie et psychiatrie. Est-ce que tu peux nous éclairer brièvement là-dessus?
Très bien, ok. Donc déjà, on va voir le cursus d'études des trois disciplines, des trois métiers. Le psychiatre est un médecin qui a suivi 7 ans de médecine générale et 3 ans de spécialité. Donc c'est un médecin qui examine, qui pose un diagnostic et qui prescrit des médicaments en cas de besoin. Et il peut en même temps être psychothérapeute s'il a fait des études de psychothérapie. Donc, pour le psychologue, le psychologue est habilité aussi à poser des. Donc, le psychologue, il fait lui des études universitaires et il est habilité à poser des bilans pour les patients, pour les clients, des bilans, par exemple, d'intelligence, des bilans d'hyperactivité, de concentration. Et le psychologue traite les symptômes du malade, alors que le psychothérapeute ne traite pas des symptômes du malade, du client. Il traite les causes du problème provoquant le symptôme. Et le psychothérapeute fait des études aussi à partir de 3 ans, de 4 à 5, 6 ans, parce que la psychothérapie, ça ne se termine jamais. Il y a tellement de thérapies, il y a tellement qu'on peut continuer à faire des études tout le temps. Donc, dans des instituts reconnus et certifiés. Donc voilà, et comment tu vas me dire comment la personne peut savoir vers quelle personne se diriger, vers le psychothérapeute ou le psychiatre ou le psychologue. Tout dépend de l'indice de la souffrance et du retentissement des problèmes sur la vie de la personne, sur sa vie à lui, sur sa vie avec son environnement. Donc, tout dépend de la gravité. Si la personne souffre, par exemple, de schizophrénie, de bipolarité, de personnalité borderline, il doit partir chez le psychiatre. Ni le psychologue, ni le psychothérapeute ne sont habilités à le voir. Par exemple, pour des problèmes moins graves, comme les phobies, comme les addictions, comme par exemple le problème du deuil, comme on peut aller voir soit le psychologue, soit le psychothérapeute. Ça dépend des thérapies. Donc voilà. Et je veux dire que malheureusement, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, mais en fait, ces 3 métiers sont des métiers complémentaires. Malheureusement, en collaboration, alors qu'en réalité, c'est ce qui devrait se passer. الواحد إلا جا عنده par exemple il a quelqu'un qui souffre d'une maladie grave, il doit le rediriger vers le psychiatre. Il a quand même un bilan, le psychologue. Il a quand le psychiatre, par exemple, il n'est pas formé en psychothérapie, le psychothérapeute. En collaboration. Ils sont complémentaires en fait. Voilà, une chose très importante que je veux relever, c'est que le patient ou le client a cette intuition, ou c'est d'ailleurs pour tout, أي حاجة خصو يكون مرتاح مع لو ثيرابيوت او لو بسيكياتر او البسيكولوج عند المشى، يكون حاس بواحد الراحه نفسيه، يكون حاس بواحد لو لien, واحد la liaison entre lui et le médecin en face de lui. Sinon il change parce que notre voix intérieure ne ment jamais. S'il ne se sent pas à l'aise, il doit changer. Il y a tellement de médecins et de thérapeutes et de هذاك الواحد يكون مرتاح. Voilà, brièvement, c'est ce que je peux dire sur les trois métiers. Alors, أنا غادي نعاود غير لي بارتي اللي كانوا بالفرنسية. بالنسبة للبسيكياتر هو كيقرا طب
وكيقدر يدير تشخيص للمرضى وكيقدر يعطيهم الدواء. بالنسبة للبسيكولوج كيدير دراسات جامعية، كيقدر يعطي تقارير على الحالة ديال يعني المريض، وكيقدر هو كيكون كيشوف شنو هما الأعراض اللي كيعاني منها الشخص اللي كيخليوه يوصل لذاك الحالة. بينما البسيكياتر كيعالج الأسباب اللي كتوصلوا لهذيك الحالة. والبسيكوثيرابي هو تخصص يعني كيكون أكثر يعني تعمق. وقالت لنا بأنه كاين اللي مثلا كيكون بسيكياتر وما كيديرش ما كيديرش الثيرابي، كيخصو يكون واحد التعاون ما بيناتهم ما بين هاد الثلاثة باش يعني إلا كانت شي حوايج اللي خاصو يكتشفهم أكثر كيصيفطهم عند صاحب التخصص اللي هو يقدر يخدم مع المريض أكثر. وبالنسبة للمريض كيخصو يرتاح للطبيب أو البسيكولوج باش يقدر يعني يتعالج عنده. إلا شاف راسو بأنه ما كاينش هذاك الارتياح كيخصو يبدل ويمشي لعند حد آخر. Totalement, Fatima. Merci Fatem Zahra. Alors Firdaus, ce soir en fait tu vas aborder comment nos seniors peuvent se retraiter. Et donc avant de transmettre, on vit toujours la chose et on commence d'abord par nous. Alors est-ce que tu peux partager avec nous ton propre retraitement? Ok, je partagerai avec toi, avec vous. Mon cheminement brièvement. Donc pour moi, tout commence à l'âge de 33 ans. L'âge de 33 ans où j'avais tout pour être heureuse. J'avais mes parents, ma famille qui m'aimaient, mon défunt mari qui m'aimait, un grand homme. J'avais ma fratrie, mes amis, j'avais beaucoup de temps pour moi, pour m'occuper de moi. J'avais tout pour être heureuse. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Et d'ailleurs, je me posais toujours la question et j'avais peur justement d'être une ingrate, d'être une éternelle insatisfaite. Donc, شنو خاص وأنا بحال إلا تنحس بشي حاجة ناقصاني لداخل. Vous savez, عندي دابا جاتني l'image ديال بحال comme si j'étais consciente que j'étais comme une peintre qui peignait un tableau avec plusieurs couleurs, avec le blanc quand j'étais heureuse, avec le noir quand j'étais triste ou quand je passais par des épreuves difficiles, avec le noir quand j'avais une colère, avec le rose quand je voyais la vie en rose. Mais en s'éloignant de ce tableau, je ne trouvais pas cette harmonie. Je trouvais qu'il manquait quelque chose à ce tableau. Malgré ces plusieurs couleurs qui le rendaient beau, mais il manquait quelque chose. Donc vraiment, et je me posais, quand je كنت نقول ويلي عندك نكون ما نحمدش الله ربي عطيني هذا الشيء وانا d'ailleurs entre parenthèses, je voudrais dire ça entre parenthèses, on nous a appris dès notre enfance à refouler nos émotions. مي تكون تبكي تيقول لك لا ما تبكيش حشومه، مي الا جاتك شي غوته وبغيتي تغوت تيقول لك لا الدراري ما تيغوتوش. On nous a appris à refouler nos émotions quand même, et c'est ce que j'ai fait moi aussi. le manque que je ressentais, je l'ai refoulé حيت كنت خايفه لا دينيا ولا مجتمعيا ولا كلشي. كنت خايفه نكون نمشي نكون اون انغرات او كنت نقول في راسي دابا ربي الا ما حمدتوش دابا ربي يسلط عليا شي حاجه قبيحه او donc je sentais ce manque jusqu'au jour où une cousine, Amal, m'a recommandé une lecture, Sophie mon amour. Pour les gens qui ne l'ont pas lu, c'est l'histoire de Jalaluddin Rumi, un grand savant, un grand poète, un grand soufi, qui fait la rencontre de sa muse, la rencontre de son inspirateur, d'un guide, de chaman.
Et je ne vous cache pas, à chaque fois que je fermais le livre et je fermais les yeux avec, en priant Dieu de me donner mon Shams à moi. Je voulais avoir ce guide spirituel. C'était tellement beau l'histoire et l'amour qu'il y avait entre Jalaluddin Rumi et Shams que je priais Dieu de me donner mon Shams à moi, c'est mon guide. Donc, et en même temps, je préparais ma première Umrah que j'avais faite avec mes parents, avec ma tante. Et je me disais qu'Inch'Allah, في العمرة غادي نتلاقى بشمس ديالي. Donc, ça ne veut pas dire que les belles rencontres se font que dans le béqa. Ça ne veut absolument rien dire. On peut faire de très belles rencontres en dessous de chez nous. Mais pour moi, c'était ça. J'étais sûre que j'allais rencontrer mon Shams là-bas. Je me disais, la lecture avant l'Umrah, elle n'est pas fortuite. Je vais le rencontrer là-bas. Donc, effectivement, l'Umrah, c'était une superbe Umrah où d'ailleurs j'avais fait la rencontre avec Dieu. Ça peut vous paraître audacieux et puissant quand même que je parle de rencontre avec Dieu, vous allez comprendre. Lors de cette Umrah, j'avais compris en fait et j'ai rencontré le Dieu en fait qui était en moi. Et comme mon propre guide, mon propre Shams était en moi. Je l'ai compris lorsque je suis rentrée en contact avec cette lumière qui est en moi. Et c'est la première fois où je sens le vrai sens de l'amour inconditionnel. C'est un amour qui n'a absolument rien à voir avec l'amour que l'on porte à ses parents, à ses enfants ou à son mari. C'est un autre amour, indescriptible. Un amour qui remplit le cœur, un amour qui vibre dans tout le corps. J'ai compris que nous avons en nous un potentiel énorme, justement pour trouver le bonheur. En l'occurrence, pour moi, pour trouver cette pièce manquante. Donc, après cette rencontre avec Dieu, moi je l'appelle une rencontre avec Dieu. On nous a toujours appris à, vous savez, à regarder Dieu, à lever les yeux pour parler avec Dieu. On nous a appris à chercher Dieu à l'extérieur. On nous a jamais dit que, en fait, que chacun a un Dieu en lui. Cette étincelle divine, c'est un Dieu en nous. C'est un guide, une basera, nour عندنا اللي تيعاوننا justement pour nous améliorer, pour nous changer et pour arriver justement à cette paix, à ce bonheur que tout le monde cherche depuis l'aube de l'humanité. Donc, après cette rencontre, j'ai fait plein de belles rencontres aussi. La rencontre du Theta Healing, la rencontre de la psychothérapie. Tout ça m'a aidé à cheminer pour travailler sur moi et pour me retraiter. Voilà, voilà. Merci. إذا السؤال ديال نجية كان هو كيفاش يقدروا الناس اللي من سن النضج أنهم يعني ياخذوا هذا التقاعد هذا، ولكن قبل من أي شيء تعاود لنا فردوس على التجربة ديالها مع لأنه حنايا الكلمة بالفرنسية هي غوتريت، وحنا كاين واحد التلاعب بالكلمه على اساس انه غوتريت يعني تريتمون بحال الا عاود تعامل مع راسك، اعاده المعامله مع النفس او مع الذات. اذا فحنايا فردوس حكت لنا القصه ديالها كيفاش هي عاودت التعامل مع نفسها. فهي قالت لنا بانه ملي كان العمر ديالها 33 سنه
كان عندها كل شيء باش انها تقدر تكون فرحانه، ما نقصها حتى شي حاجه. الزوج ديالها الله يرحمه كان يعني معاونها، كل شيء كان مزيان، ولكن ما كانتش كتحس براسها فرحانه. فكانت كتقول عندك يا ربي انا يا هاد بحكم انني عندي كل شيء وما فرحاناش، كنخاف انه يطير لي هاد النعم هادو من يديا. فكانت كتقول بانه يعني خاصني نلقى شي حاجه، لانه حتى المشاعر ديالها كانت كتوقفون، كانت كتحس كاين واحد النقص عندها. ف واحد النهار بنت خالتها عطاتها واحد الكتاب اللي هو صوفي مون امور ديال جلال الدين الرومي. قواعد النغاب فاطمه الزهراء ونغاب قواعد العشق الأربعون. قواعد العشق 40. وقرات هذا الكتاب هذا، وكان هذا الكتاب هذا بحال ساعدها باش انها تبدا حتى هي كتقلب في الذات ديالها. وكانت عندها واحد اليقين بانه هذا الكتاب هذا ما خداتو في ذاك الوقت وقراته الا وكاين شي حاجه غادي تجي من بعد منه. جات في ذاك الفتره اللي هي كانت كتوجد للعمره ديالها. مني مشات للعمره فعلا استطاعت انها يعني توصل للخالق ديالها، وفي نفس الوقت فهمت لقاء معك لقاء مع الله سبحانه وتعالى. كان واحد اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت فهمت بانه يعني هذاك الضوء كاين في الداخل ديالنا، نقدر اي واحد يقدر يوصل له، اي واحد بامكانه وعنده الاستطاعه باش انه يحقق السعاده ديالو، لانه كاين في الداخل ديالنا. فهمت بانه يعني كل واحد عنده البصيره وعنده النور في الداخل ديالو اللي كيخليه انه يوصل للسعاده ديالو. ومن بعد هذا الشيء اكتشفت تيتالينغ والبسيكوثيرابي اللي هما اكثر ساعدوها باش انها يعني تفهم راسها اكثر. صح؟ الله يعطيك الصحه. Merci. Alors, Firdaus, moi, tu m'as beaucoup émue et en même temps, c'est vrai que on se pose la question, des fois, on a tout pour être heureux. Mais en fait, même si on a tout, il manque quelque chose. Et que quelque chose, en fait, ne se comble que lorsqu'on rencontre ou qu'on fait la rencontre avec notre propre Dieu. Et c'est vrai. Vraiment, ça m'a beaucoup émue. Alors, dans cette optique de retraitement de soi et de changement, qu'est-ce que tu peux conseiller à nos seniors? Très bien. Nos chers seniors, Allah yajzihom anna alf khair quand même, nos chers seniors, ce sont nos parents, ce sont nos oncles, nos tantes, ce sont les parents de nos amis. Allah yajzihom anna kul khair. Donc, قبل ما نهضر على le retraitement des seniors, je veux relever quelque chose. داكشي كله ديال اللي تنعرفوا مني خلقينا هما تيعلمونا ديال من شب على شيء شاب عليه، الطبع يغلب التطبع، واللي فاتك خليه لبناتك، وحرك الجبل والطبع ما تيتحركش. هادشي كله داخل في الموروث الشعبي ديالنا اللي ليس صحيح او تفهم غلط. Le changement est totalement possible. Et à tout âge, le changement. يمكننا نتبدلو في 30 في 50 في 80 كيف يمكننا نتبدلو في 90. Donc il y a de la vie, il y a l'espoir pour changer. Il y a l'espoir pour vivre la vie qu'on l'on rêve, qu'on l'on a rêvé de vivre. Mais si la vie qui nous ont imposé de vivre. Mais si la vie normative, la vie bourrée de codes, خصك دير هادي ما خصكش دير هادي حشومه هادي ماشي حشومه هادي bien vu هادي ماشي bien vu. Non, le changement on peut le faire à tout âge et il est possible. Le changement خصو واحد la volonté, خصو une très grande volonté.
très grande volonté. خصو aussi يجلس الواحد جلسة ديال الصراحة والصلح مع راسو ويسول راسو الأسئلة الصحيحة، ما يبقاش يكذب على نفسه. واش أنا سعيد أو لا؟ واش أنا ريسبكتي أو لا؟ واش أنا جو في سكو جو في أو لا؟ يجلس يسول راسو الأسئلة الصحيحة، الأسئلة اللي غادي تعاونو باش يوصل يعيش هذه الحياة. زائد الإرادة والأسئلة تيخصو لو ريتريتي و أي شخص يجلس، ماشي يجلس، يوقف devant un miroir pour le miroir, il va lui servir de refléter نفسه و refléter المسائل اللي خصو يصلح في نفسه. C'est-à-dire, autrement dit, c'est une remise en question. Une remise en question اللي يمكن له يدير بوحدو ولا اللي يمكن له يدير à travers les autres. Parce qu'en fait, les autres n'existent autour de nous, pour moi, principalement, pour faire ce travail, pour nous refléter ce qu'on doit changer en nous. C'est à travers l'autre qu'on ressent des émotions. C'est à travers l'autre, on interagit avec l'autre. Donc داك l'autre تيكون مشكل واحد العامل اساسي باش يورينا المسائل اللي ناقصه فينا. هاد باش نعطيكم واحد الفكره على هاد لو شونجمون كيف يمكن له يكون. شكون غادي نسولكم واحد الاسئله. شكون فينا اللي عمرو ما قبض شي طريق au bout de quelques centaines de mètres, il s'est rendu compte que c'est pas le bon chemin. كل شيء تيرجع pour reprendre le bon chemin. حتى واحد ما تيبقى واقف. كل شيء تيرجع pour faire le bon chemin. شكون فينا اللي عمرو ما قال على انه ملي تيبدل الخديه ما تيجيش النعاس. Et au bout du 4e, 5e jour, il tombe dans les bras de Morphée facilement. شكون فينا اللي عمرو ما تشبت وتعلق بشخص او بمكان وقال انا ما غادي يمكنليش نعيش بلا هذا الشخص وما غادي يمكنليش نبدل هذا المكان. تيمكننا نعيشوا بلا الاشخاص، والموت خير دليل على ذلك. تيموتوا لنا العزاز علينا اي لا في كونتينيو. تنبدلوا الاماكن، تنرحلوا من مكان لمكان وتنوالفوا. هذا كله تيدل على اننا تيمكننا نتبدلوا بالعزيمه، تيمكننا نتبدلوا. C'est vrai que الإنسان ألوف بطبعه تيوالف الحاجة، ولكن la bonne nouvelle c'est que الإنسان aussi s'adapte. Parmi les plus grandes compétences اللي عطاه الله c'est l'adaptation, le pouvoir de l'adaptation. Il s'adapte à tout ce qui est nouveau. Donc le changement est totalement possible à tout âge, pour toute personne. C'est la bonne nouvelle. نخليك تترجمها فاطمه الزهراء ولا نكمل؟ لا كمل، لانه كنعتقد كل شيء كان يعني واضح بالعربيه. الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. Donc هذا d'un côté. D'un autre côté, ce que je veux dire à nos seniors, à nos chers seniors, que التغيير تيخصهم يقتنعوا plus que les gens qui sont plus jeunes. يقتنعوا قناعه تامه على أن التغيير c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. C'est-à-dire si on ne veut pas changer, on ne va pas changer. التغيير تيأتي من الداخل باش يمكن له يعطي les résultats مزيانين، تيخصو يأتي من الداخل. D'ailleurs, si on voit Djeja par exemple, elle ne va jamais casser l'œuf de l'extérieur. Si elle le casse de l'extérieur, le poussin qui est à l'intérieur meurt. Elle laisse le poussin lui-même casser de l'intérieur pour sortir. Lorsque le changement vient de l'intérieur, il donne la vie, il donne la joie, il donne la fierté, le bonheur. Le changement ne vient jamais de l'extérieur. Donc, الناس اللي معنا كلهم خارجين تقاعد وتيعينوا بنتي تجي تخرجني،
بنتك تيمكن لها تجي تخرج اون فوا، بنتك عندها حياتها، الله يعاونها على حياتها وعلى ولادها. ولدي يجي يقضي لي، ولدك يجي يقضي لك اون فوا، الله يعاونو على هادشي. تنهضر على الناس اللي مازالين قائمين بالذات، اللي ماشي مرض. بيان سور الناس اللي تيكونوا مرض الاولاد تيخصهم ملزمين يقوموا بوالديهم. انا تنهضر على الناس اللي دابا خارجين غوتريت من 60 عام. من 60 عام نو سوم تو جون، من 60 عام اون بو انكور انتامي اون اوتر كارير، وسورتو 60 عام ديال دابا. دونك الناس اللي مازالين قايمين بذاتهم خصهم يفهموا على ان لو بونور vient de l'intérieur et on ne doit pas compter sur l'autre pour trouver le bonheur. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Ça va pour tout âge, pour toute tranche d'âge. Donc le bonheur vient de l'intérieur et à travers nous, pas à travers les autres. راه اللي عاين الاخر كله غادي يبقى يعاين ان شاء الله حياته كامله، لان الانسان بطبعه متقلب، تيتقلب، ما يمكنلوش يبقى على وتيره واحده، امبوسيبل. الا كنت تنتهلا فيك اليوم يمكن ما نتهلاش فيك غدا، الا كنت نسول فيك اليوم يمكن ما نسولش فيك غدا. دونك فلهذا الاخر ما نعينو منه والو، اللي جا من عنده مرحبا سي ان بونوس، ولكن لا برينسيبال تيخصو يجي من عندنا. تيخصنا نقلبوا على الاساليب باش نسعدوا راسنا لراسنا ماشي الاخر. هذا من جهه. دونك من جهه اخرى اللي بغيت نقول لي سينيور وتنحييهم تحيه كبيره 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 على المجهودات اللي داروا في حياتهم كامله. نو سينيور دابا اللي عندهم 60 65 70 80 90 عام دوزوا حياتهم كامله في الخدمه، خدامين على وليداتهم، خدامين لا انكور اون فوا. ديما انا تنرجع على اننا ديما on nous a toujours appris nous sommes des êtres conditionnés. ملي تنخلقوا تيخصنا تعلمونا على انه تيخصك تقرا، تيخصك تزوج، تيخصك تخدم، تيخصك تدير وليداتك، تيخصك هادشي كله تيحتاج فلوس. دونك الناس كلها تتقضي وقتها pour remplir un compte bancaire et c'est légitime pour subvenir aux besoins de sa famille, ses propres besoins pour ولكن اللي تنساو malheureusement تنساو على اننا نعمروا d'autres comptes qui sont primordiaux et très importants pour notre équilibre psychologique. Vraiment هاد الجرع الحياة تنساو نعمروا هاد les comptes, les autres comptes, à savoir le compte mental, le compte émotionnel, le compte créatif, le compte spirituel. تنساو نعمروا هاد les comptes في غمرة الجرع الحياة. دونك دابا بما أن عندكم الوقت الكافي باش تعمروا هاد لي كونط، غادي نجلسوا ان شاء الله ونقبطوا ورقات ونكتبوا لي كونط ونبداو نشوفوا كيفاش غنعمروهم pour arriver justement à ce bien-être, pour arriver à ce bonheur. لأن بغيت نقول لكم واحد الحاجة، toutes les personnes âgées qui se sentent bien dans leur peau, c'est tant mieux pour eux. الواحد ما تيبغي يتبدل الا كان حاس شي حاجه ما مزياناش في حياته. طول لي سينيور اللي عاجبهم الحال في لي كونديسيون فين هما الله يكمل عليهم بخير. حنا تنهضروا مع لي سينيور دابا اللي حاسين براسهم على انهم خص شي حاجه تبدل في حياتهم باش يكونوا سعداء. انا هذا مع من تنهضر، ودايوغ ماشي مع لي سينيور، مع كل شيء. لي بيرسون كلهم اللي تيحسوا براسهم مزيان هاد الهضره ما موجهه لهمش. دونك قلنا تيخص لي سينيور يبداو يعمروا لنا هاد لي كونط، لان عندهم الوقت خاوي وتتكون مازال عندهم الصحيحه. هنا تنستحضر واحد الحديث النبوي شريف تيقول لك مغبونان
من لا ماشي مقبولة لي الإنسان يغبن في اثنين يغبن في اثنين الوقت والصحة. دونك دابا بما ان تنهضر مع الناس اللي مازال صحيحتهم وعندهم الوقت تيخصهم يستافدوا من هذا الوقت pour arriver à un bien-être, à leur propre bien-être et pour répandre le bien-être autour d'eux. حيت مازال الناس ديال 60 70 مازال الناس اللي تيمكن لهم يعطيو الكثير سورتو بالنسبه لراسهم. هذا هو لو تريتمون. دابا غنبداو نخمو في راسنا ومنين نخمو في راسنا غادي يمكننا نعطيو للاخر بلا ما نشعروا غنساعدوه بلا ما نشعروا. Donc vous allez me demander comment on va remplir un décompte. On va commencer par le compte de la santé pour nos seniors. ملي تيوصل لواحد الان certain âge لا بدا صحيحه شويه اللي ما كانش pour ceux qui ne se s'entretiennent pas صحيحه شويه تتضعف. خصنا نقولوا لهم يديوها شويه في راسهم. Ils doivent marcher, ils doivent s'hydrater. هادشي راه المشاركين اللي شاركوا معنا في سيمانه اخرى غادي يكونوا هضروا في هادشي احسن مني. انا غنعطيكم بريفمون comment je vois la chose. Ils doivent s'hydrater, ils doivent bien manger. ما كاينش يفهموا على انه السكر ما كاينش الدم ما كاينش هادشي كله يديروه في الحسبان. تنصح نصيحه autant que thérapeute. Je conseille vivement la marche pour les seniors et pour toute autre personne. C'est très 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 important de faire une activité physique. Pourquoi pas apprendre à faire de la respiration, de la méditation. Ça aide à beaucoup de choses. Ça aide à le stress, ça aide à baisser l'hypertension, ça aide à oxygéner le cerveau, ça aide à réduire le flux des pensées. C'est très très important aussi la méditation ou la respiration. Donc, pourquoi pas pourquoi pas apprendre cette nouvelle compétence, ce nouvel outil qui est la méditation. D'ailleurs, on va faire une méditation. Restez avec nous, on va faire une méditation en constante. Je vais vous montrer comment moi, en conscience et en respirant. Restez avec nous. Donc, pour le compte de la santé, il y a le compte mental. Les seniors, تيخصهم يوعاو على أنه العقل بحال n'importe quel muscle. Si on ne l'entraîne pas, تيفشل تيخوى. Donc, comment on va l'entraîner? On va l'entraîner par apprendre un verset coranique, par exemple. Aya صغيرة par jour. Ceux qui ne peuvent pas apprendre à lire 5 lignes ou 6 lignes par jour. D'un livre, d'un magazine, d'un journal, n'importe. Il y a des études qui prouvent que الإنسان كله تيستعمل 15% من القدرات العقلية ديالو. والإنسان اللي ما تيقراش, celui qui n'échange pas, celui qui ne se documente pas, celui qui n'a pas cette curiosité d'apprendre, تيستعمل 0.5% من القدرات العقل ديالو. Donc imaginez avec moi l'inactivité du cerveau إلا ما كانش خدام. Pour éviter l'Alzheimer, la démence, l'oubli, تيخصنا نخدموا عقلنا بهاد المسائل اللي قلت لكم. Pourquoi pas par exemple les mots fléchés, نتبعوا دي كونفيرونس, نشاركوا في مؤتمرات, نشاركوا في معارض. هادشي كله تينمي العقل وتينشطو. Donc pour le compte, donc il y a le compte de la santé, le compte mental,
il y a le compte émotionnel. Le compte émotionnel il est très important, vous allez l'aimer. Le compte émotionnel كيفاش غادي نعمروه. Justement, encore une fois, pour beaucoup de gens expliquer la chose. qui n'ont pas appris à s'aimer, منين هزيتها؟ n'ont pas appris à se respecter, qui n'ont pas appris فين وليت هز؟ à s'accueillir, à accueillir leurs émotions. يكون عندهم هذا الكونت قوي جدا. دونك كيفاش غادي يمكننا نعمروه؟ غادي يمكننا نعمروه comprendre que nous devons être notre première priorité. C'est-à-dire حنا نكونوا la priorité الأولى في حياتنا. Avant tout le monde, avant les enfants, avant le mari, avant tout le monde. وهذا c'est pas un égoïsme. هذا c'est un amour propre. Un amour اللي تيساعدك تكون في حياتك مزيان. On doit apprendre à nous respecter. شحال من مرة دابا باغ اكزومبل لحد الآن كبيرة وهي مازال elle ne se fait pas respecter par son mari. Parce que خداتو هكاك وبقات هكاك elle n'a pas rencontré elle n'a pas rencontré le changement au cours de sa vie وبقات هكاك. شحال من مرة كبيرة مازال راجلها باغ اكزومبل ما تيحترمهاش. C'est pas normal. خصنا نوعاو على أنه et a fortiori ملي تنوصلوا لهاد لاج على اننا on mérite le respect et l'amour. On mérite le respect et le respect et pas l'admiration. مشات لي الكلمة. On mérite le respect. On a le droit d'être respecté. Et on sait comment se faire احنا respecter. شنو دابا اشرح لي كيفاش. Donc هذا شي واحد حل الميكرو ديالو. S'il vous plaît, désactivez vos micros. الله يجازيكم بخير. Donc le compte émotionnel تنعمروه justement كيف نقولوا بالعربية بحب الذات. كيفاش نحبوا نفوسنا، كيفاش نخمموا في نفوسنا، كيفاش on se fait plaisir, كيفاش on se fait respecter. Et ça, là aussi, c'est totalement possible. Par la volonté, وإلا ما عرفناش نديروها حنا، إلا ما عرفناش نديروها لراسنا، il y a les gens qui sont spécialisés en ça يعاونونا. هاد le compte émotionnel aussi بغيت ندخل فيه واحد l'élément très important اللي ما تيكونوش الناس عارفينه. واحد la vitamine en fait très importante ما تيكونوش الناس عارفينها بزاف. La vitamine N. Savoir dire non. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Et c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer. C'est savoir dire non. تتكون سيدة par exemple اللي عندها 60 أو 70 عام، 65 أو 70 عام، comme un joker pour la famille. Allô maman، غادي ندوز لك الله يخليك غالي، أنا عندي mon cours de sport. الو مامون انا غنمشي مع راجلي الكولوك، الله يخليك غندوز لك غيتا ورانيا هاد السيمانه قبضهم لي. نو on doit apprendre à dire non. لا بنتي انا هاد النهار عندي لا كونفيرونس د ماري بشرا خصني نشوفها، بغيت نستافد. لا ولدي انا هاد اليومين هاد 7 ايام كلها عندي واحد ليفينمون تري امبورطون انا جايه قباش لا اورغانيزي. savoir dire non. راجلك لحد الان باغ اكزومبل يجي عندك الحاجه، راه الحاج الفلاني غادي يجي يتعشى عندي. لا الحاج ما غادي يمكنليش نوجد العشاء، كان خصك تخبرني سيمانه قبل، لان انا يدي بوحدي ومراه عيانه ومراه كبيره ما يمكنليش نوض سونتير بوحدي. هذا لا فيتامين او est très importante pour apprendre et pour passer le message à ton cerveau que moi-même je me respecte, je m'aime. تندوز نفسي قبل الآخرين وهذا حق ديالي، ماشي ايغويزم
او حاجه اخرى، هذا حق ديالي. دونك حتى لا فيتامين ان تنعمروا بها هاد لو كونت ايموسيونيل. خليكم مفكرين الله يخليك، ما فيها باس ما تنقول لكمش واحد ما يعاونش، ما فيها باس نعاونوا، نكونوا قادرين نعاونوا كناس كبار. تيكون مهدي باغ اكزومبل تيطيح نجوم من السماء، والديه ما تيقدوش عليه وتيجيبوه لعند لي غون بارون يطيح يخرج لهم العقل ديالهم. لا ما تيمكنش. حنا نتوما ربيتي هاد الناس اللي في هذا العمر الذهبي اللي خصهم يتمتعوا جوستومون تو سكي ذهب وتو سكي من معامله ومن احترام، ما تيمكن لهمش يربيو جوج الاجيال، رباو جاي لواحد بركه. تيخص حتى الاولاد يفهموا ليتا ديال لي بارون، ما خصهمش يبسلوا. لا تا مير و طون بير نو سون او بابا الله يخليك، الله يسمح لي حتى انا سنديرها بعد النوبه تري راه بابا دوزني مور عالي الله يخليك للمدرسه تري رارمون جو في با بوكو دو طون زون طون ما فيها باس، مي ما يمكن ما خصهاش هذه تكون هي القاعده. دونك لا فيتامين ان اي تري امبورطونت، يمكننا نعمروا بها الحساب مزيان. لو كونت ايموسيونيل يمكننا نعمروه بخروجات مع صحاباتنا باغ اكزومبل. هاد لو ترويزيام اج تيمكن يكونوا تيمكن ولا اونكور ما نعينوش الدوله دير، خصنا حنا ناسسو باغ اكزومبل واحد المنتديات ديال السكرابل باغ اكزومبل ديال لي زيشيك ديال القرايه نيمبورت كوا، ونخرجوا نجمعوا اون فوا باغ سيمين chez l'une chez l'une d'entre nous ونمشيو نديروا هاد لاكتيفيتي باغ اكزومبل. خصنا نكونوا فريمون واعيين على اننا في هاد لاج خصنا نعمروا هاد لو كونت ايموسيونيل. وهاد لو كونت ايموسيونيل اوسي هاد لامور ديال دو سوا تيدوز با هاد الفكره اللي تيخصنا نديرو اللي تيخصنا نرددوها بزاف في عقلنا، ديال على انه لا بيرسون retraitée doit s'accepter, doit accepter le changement de son physique par exemple. L'acceptation est très importante. أنا كبرت وجي gagné quelques rides الحمد لله عليهم. C'est un privilège على أنني كبرت. راه كاين اللي مات من 30، كاين اللي مات من 40، كاين تخصني الحمد نكون حامدة الله ونقبل راسي بميريد بالشيب ديالي ونكون فرحانه. مي تكون هاد لاكسبتاسيون، مي تنكتسبوا هاد لاكسبتاسيون تنعمروا بها لو كونت ايموسيونيل، تنعمروا مزيان. دونك voilà, donc le compte émotionnel تيعمر pour faire un résumé par s'aimer. Et lorsqu'on remplit notre bouteille d'amour, elle déborde sur les autres. ماشي العكس، ماشي نعينوا الآخر يعمر لنا لا بوتاي ومني تنعطيو من الأعماق ديالنا، تنعطيو من جلدنا. نو، خصنا نعمروا لا بوتاي ديالنا بلامور، كوم سا تتعمر وتتفيض علينا وتتعطينا واحد لا جوا وتتعطينا واحد الأمان وتتعطينا واحد لا فيرتي وتتعطينا واحد الفرحة. Donc, ça se répercute sur l'extérieur. Donc, voilà pour le compte émotionnel. Il y a le compte de la créativité. C'est un compte aussi qui me parle beaucoup. La créativité, تنقول على أن la créativité malheureusement ما تهتموش بها حتى الصغار. La créativité... Par exemple, je sais pas, on peut remplir le compte de la créativité pour بالنسبة لهاد العمر. Par exemple, un instrument اللي ما كنتي تتحلم ديرو ملي كنتي صغير وما كانش عندك الوقت كافي. دابا يمكن لك تعلم ان instrument وملي تكون مجموع مع عائلتك تضرب راسك بشي مورسو ديال فريد الأطرش أو عبد الحليم وتضرب الآخرين. Ça c'est une créativité. تعلمتي، tu as créé quelque chose. باغ اكزومبل اللي كان تيبغي يرسم وما لاقيش يرسم يمكن له يتعلم. جو سي با باغ اكزومبل اللي تدير الكروشي
يمكن لها تقرر على انها دير دي بتيت توني دو بيبي ديال الكروشي وتعطيهم شي خيريه. Créatif, être créatif, être passionné par quelque chose et pratiquer sa passion. D'abord, nous avons le temps. Nous sommes retraités, nous avons le temps de pratiquer nos passions. Pratiquons-les. ما نموتوش بلا ما نكونوا حققنا شي احلام كنا باغيين نحققوها. نحققوا الاحلام ديالنا. Et je vais finir par le conte spirituel qui me parle. Le conte spirituel me parle beaucoup. Allège, parce que c'est un conte, pour moi, qui veut dire beaucoup de choses et qui est significatif. Et لأنه كيف قلت لكم اكتشفت على أنه je ne suis pas ce que je pense être. Je suis justement cette âme, ce moi supérieur, cette flamme divine. Donc le conte spirituel pour moi تيتعلق بهذه الخدمة على النفس pour aller à l'intérieur, pour plonger dans le monde intrinsèque. باش نتعرفوا على ذاتنا وباش نخدموا عليها. وإلا عمرنا le conte spirituel غادي نوصلوا pour moi, selon moi غنوصلوا vraiment للسعادة الحقيقية والأمان الداخلي. ولهنا راحت البال كيف تنقولوا بالعربية. دونك هاد le conte spirituel اللي بغيت بعدا نقول على انه كتيوقع واحد لامالغام واحد المفهوم غلط عند الناس على انه الفئه العمريه كبيره خصها تهتم بالدين. سيتادير تنكونوا عايشين واحد لا دواليتي، واحد الثنائيه، اللي صغار يهتموا بالدنيا واللي كبار يهتموا بالدين. نو سا مارش با كوم سا. يمكننا نعيشوا الدنيا والدين وحنا صغار، ويمكننا نعيشوا الدنيا والدين وحنا كبار. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc نهتموا بالدين سيرت، نهتموا بالقرب الله سيرت، نهتموا بالعبادات سيرت، ولكن ما نساوش راسنا وما نساوش الدنيويات. وغادي نقول لكم انا بلوس الاهتمام بالعبادات وبالخدمه على نفسنا تتأدي بينا الاهتمام بالاخر والتطبيق العباده كيف بغاها الله، لان قال لك الدين معامله، الدين كله معامله. دونك الا خدمنا على راسنا وعمرنا هذا لو كونت سبيريتويل راحنا نجحنا في الحياه وحققنا السعاده وحققنا الامان. دونك كيفاش غادي نعمروا هذا لو كونت سبيريتويل؟ بور موا ما لقيتش شي محسن من واحد لا ماكسيم صوفي que j'aime beaucoup اللي تتقول لك كلما طهر القلب رق، وإذا رق راق، وإذا راق ضاق، وإذا ضاق فاق، وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة. غادي نفسر لكم بريفمون هاد اترافير هاد لا ماكسيم كيفاش نعمروا هاد لو كونت سبيريتويل. دونك ربي قالنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سيتادير اللي جاهدوا في طريق الله على نفوسهم ربي تهديهم السبيل الحق والطريق المستقيم والامان الداخلي وكل شيء. دونك شنو قالت هاد لا ماكسيم؟ اذا طهر القلب. دونك شنو خصنا نقولوا ولا شنو خصنا باش خصنا نهتموا في هاد لو كونت سبيريتويل؟ خصنا نهتموا بتطهير القلب. دايوغ الايه الكريمه التي تقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نخدموا على النفس بالخدمة ديالنا على القلب. الخدمة على النفس تدوز بادئة بالخدمة على القلب، بتطهير القلب، لا purification du cœur.
لا بيوريفيكاسيون دو كور من امراض القلوب. حنا تنعرفوا غير الامراض العضويه، تنخافوا غير من الامراض العضويه. عندك يجينا شي مرض عضوي، عندك تجينا شي سكته قلبيه، ما تنخافوش من الامراض ديال القلوب اللي حتى هي مهمه جدا جدا، بحال الاثام والذنوب، بحال العداوه، بحال النفاق، بحال الغل، بحال الغلظه، بحال الزيغ، بحال الحقد. هادو كلهم امراض ديال القلوب اللي تيخصنا نتخلصوا منهم الا بغينا نعمروا هذا الكونت سبيريتويل، تيخصنا نتخلصوا منهم. شوف القول ديال الله عز وجل اللي قال الكلمه الطيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. دونك ما بغيناش نكونوا غلاظ. وقال محمد عليه الصلاه والسلام لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بغانا نكونوا لينين في المعامله، الكلمه الطيبه. وخلقنا من طين. علاش خلقنا من طين؟ هي باش نكونوا لينين ماليابل. كان بغانا نكونوا قاصحين وقاسيين كان خلقنا من شي صخره، من شي حجره. خلقنا لينين باش نتعاملوا مزيان مع الاخر، باش نقولوا كلمه زوينه للاخر، باش نضحكوا في وجهه. وشتي هاد تطهير القلوب، كل ما طهرتي قلبك. دابا باغ اكزومبل تطهير هاد الغلظه، ها هو عطاك واحد 10000 درهم في الكونت، عمر لك الكونت ب 10000 درهم. ارانا دابا الا بغيتي تطهر باغ اكزومبل العداوه، الا طهرتي العداوه راه غادي دير في الكونت باغ اكزومبل شي 100000 درهم، حيت العداوه كيفاش غنطهروا العداوه؟ بالتسامح، لو باردون. واللي تيخص الواحد يفهم على انه ملي تنتسامحوا اي اون باردون، راه مثلا اون نو رون با سيرفيس ا لوتر، اون رون سيرفيس ا نو ميم. حنا الاولى اللي مستافدين من التسامح، من لو باردون. دونك هاد القضيه اللي خدمنا عليها 100000 درهم في لو كونت لارجون. الا خدمنا دابا باغ اكزومبل على الغل حتى هو تيظهر لي لا ما خفتش نكتب شي 65000 درهم. تنضحك شويه بوغ. دونك حتى الغل مزيان. شنو ربي قال؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. دونك اللي خدم على الغل اللي في قلبه كله ونزعو، شوف ربي باش بشرو اخوانا على سرر متقابلين. في الجنه انت مقابل انت وصاحبك مبرعين ممتعين ضاحكين ناشطين. Donc le travail كله sur soi, pour moi, commence par le travail sur le cœur, par la purification du cœur. Et en travaillant, تنعمروا le compte ديالنا اوتوماتيكمون تنوصلوا للسعاده. تنبداو نحسوا براسنا بحال خفيفين. ومن هنا جات اذا طهر القلب رق. سيتادير القلب تيكون عليه بحال واحد الغشاوات. كل ما طهرتي غل زال تغشى، كل ما طهرتي حقد زال تغشى، كل ما طهرتي ضغينه ونفاق زال دونك كل ما طهرتي القلب كل ما تيرق تيرجع شفاف. رق. فاذا راق ملي تيرق القلب عاد تحس بواحد السكينه وبواحد السلام داخلي وبواحد المتعه à observer ton cœur, ce qui se passe dans ton cœur. وإذا راق ضاق. ملي تيروق القلب وتيعيش السكينة والسلام الداخلي تيمكن له يذوق الحلاوة ديال هذا العمل الصالح باش اللي ربي قالنا نديرو، أمرنا نديروه. تيذوق بحال شي واحد اللي عمرو باغ اكزومبل ما ذاق كباب مغدور. جو سي با واش تعرفوا بلادكم. الا تعيط تفسر له شنو هو كباب مغدور باغ اكزومبل ما غيفهموش، خصو يذوقو.
باش يفهم شنو هو كباب مغدور. سمحوا لي pour les gens qui ne je sais pas واش كباب مغدور معروف في المغرب كله ولا لا. c'est un exemple pour rire. Donc وإذا فاق ضاق وإذا ضاق اشتاق. celui اللي ضاق كباب مغدور par exemple. انا زعما ما لقيت هاد كباب مغدور فيه هاد الكلمه د الغدر ماشي زوينه. عندنا شي اسامي الله يستر ديال الطواجن او سقسو مدفون. دونك اللي عمرو ما ذاق الطاجين تعيا توصف له فيه ما غادي يحنش ليلو ما غادي يشتاقوش ماشي غادي يكون شي نهار جالس والله يقول لك والله انا مصاب ديك لقيت شي كباب مغدور دابا ناكلو ما عرفوش ما ذاقوش. دونك تيشتاق الواحد ملي تيخدم على نفسه هادشي كله هاد باش بور بارلي بلو سيريوزمون هاد الكلام كله ملي تتخدم على قلبك تدوز باغ هاد المراحل تدوز حتى توصل لمرحله الشوق ديال تزيد تزول شي حاجه من على قلبك تزيد تزول اون كوش تتشتاق تعاود تشوف داك النور لان كل ما ديبوسيريتي قلبك كل ما خرج منه النور كل ما شع منه النور. دونك وهنا عاود قالوا واذا اشتاق اجتهد تتبدا تبغي تجتهد باش pour être toujours dans ces vibrations dans ce sentiment. واذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنه. وهنا ربي جو بونس كو بغانا نعيشو جنه ونعيم جنه الارض قبل ما نعيشوها الفوق. لهذا هو غني علينا ما نطهروا قلوبنا او ما نطهروهمش pour lui ça revient au même. ولكن بغانا تيحبنا وبغانا نعيشوا هذا النعيم ديال الجنه النعيم ديال السلام الداخلي ديال لو بونور. Donc voilà, je pense qu'à travers cette maxime soufie, je pense que par exemple le compte spirituel aussi par un travail c'est le travail en fait sur soi. Pour autrement dire, c'est le travail sur soi que l'on mène sur nous. C'est le travail par exemple sur le détachement. Le détachement est mal compris chez les gens. Si je veux le morber, lorsqu'on parle de détachement, on parle d'indifférence. هو لو ديتاشمون شي يعني على انك تعمل مع اليقين على ان ربي هو اللي تيصوب الامر. انت من الواجب ديالك تعمل ولكن تيبقى طون كور ديتاشي دو ريزولتا لان لو ريزولتا بيد الخالق. يمكننا باغ اكزومبل نعمروا هاد لو كونت سبيريتويل avec une chose très importante. On ne médite plus. تجي الحاجه فاطمه عند الحاجه توريه باغ اكزومبل تقول لها وعروستي دارت لي ويما عروستي كذا وكذا وفلانه جارتي حاجه توريه تقول لها الله يخليك الا ما سمح لي انا هادشي ما عنده فين ينفعني انا هادشي انا جو سوي اون تران دو شيرشي نعمر لو كونت ديالي ماشي نخويه. عطيني شي حاجه الا كانت نناقشوا شي حاجه الا كانت مفيدة تفيدني انا وياك. اما هاد الهضره الخاويه ما عندي ما ندير بها لا ميديزونس لان حتى لا ميديزونس ربي نهانا عليها الغيبه واكثر منها خطوره النميمه. تيمكننا نعمروا لو كونت سبيريتويل ديالنا pas beaucoup de choses. Il n'y a qu'à se référer à tout ce que Dieu nous dit pour comprendre ce qu'il faut travailler sur nous pour arriver au nirvana et pour arriver à sentir, à goûter et à vivre l'amour. Pour sentir l'amour et par conséquent la vie vibrante qui coule en nous. ما نكونوش بحال الميتين الأحياء. كاين شي وحدين اللي ما خدامينش على نفوسهم هما أحياء وهما ميتين. تيخصنا نوصلوا لهاد الوعي ديال ربي تيحبنا وربي بغانا نعيشوا الحب
وباش نعيشوا الحب خصنا ندوزو لابد من هاد الخدمه على النفس، لابد ندوزو كيف قال النبي الان دخلنا من الجهاد الاصغر الى جهاد الاكبر، لابد نجهدوا على نفسنا، وهذا جهاد محمود، جهاد سالوتير سالفاتور، يمكن شويه صعيب في الاول ولكن محمود جدا جدا بالنسبه لاي فئه عمريه. ايوا تيظهر لي طولت عليكم، مازال عندنا ما نقولوا ومن هذا مي جو ماريتري لا en espérant que ما نكونش طولت عليكم. دونك فاطمه الزهراء je pense que c'est bon. تبارك الله عليك. وي تبارك الله عليك. برافو فردوس، برافو برافو برافو. Donc avant de passer, Allah يبارك فيكم, avant de passer aux questions, je voudrais bien vous faire un petit exercice. Oui. Excellent. Est-ce que vous êtes d'accord? Et comment? Un grand oui. Super. Oui, Firdaus. Allez là. Donc هذا l'exercice غنوريكم انا الكيفيه ديالي الخاصه كيف تنصلي على النبي. الصلاه على النبي ce que je peux appeler الصلاه على النبي en conscience. اللي الا درناها تنستافدوا من بزاف د الحوايج. قبل ما نديرها تندخل في واحد لا ريسبيراسيون، تندير اون ريسبيراسيون، تندخل في ان ايتا ميديتاتيف وتنصلي على النبي pour en sortir plus grande. J'espère que تعجبكم. هذه طريقه ديالي خاصه، قبلوا عليا فيها، عجبتكم طبقوها، ما عجبتكم شيء ما شتيوني ما شفتكم. Très très bien. Donc je vous demande de prendre une position confortable. Chacun chez lui ياخذ واحد la position confortable. اللي ناعس ناعس واللي جالس جالس واللي على جنبو على جنبو، كيف ما كنتي، والمهم une position confortable. Et on va prendre une bonne respiration. Et à l'expire, on ferme tous les yeux. Et là, on va conscientiser notre respiration. On va respirer doucement et expirer, inspirer par le nez et expirer par le nez dans un mouvement doux et calme. Machi, non, fluidement et naturellement. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et on va observer notre respiration. On va se concentrer sur notre respiration. Si vous avez des pensées qui vous traversent la tête, vous les ignorez parce que nous sommes concentrés sur la respiration, sur cet air qui rentre par les narines et qui sort par la bouche. Et toujours dans une respiration calme, fluide et naturelle, on commence à sentir que nos muscles commencent à se relâcher. Ce relâchement de muscles va nous aider à se détendre complètement et entièrement. Toujours en observant la respiration, toujours. Si vous avez des idées qui vous traversent la tête, vous dites non, 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 non. Moi, j'observe la respiration. Donc, j'observe la respiration. Et en même temps, je sens ce qui se passe à l'intérieur. Et avant de sentir ce qui se passe à l'intérieur, je sentirai peut-être tous les points d'appui de l'extérieur, c'est-à-dire le point de contact de nos épaules avec le matelas, de nos fesses sur le fauteuil et de nos pieds
sur le parterre. Tout ça dans une respiration lente, douce et calme. Et on continue de se concentrer sur la respiration. Et là, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je commence à sentir ce relâchement qui commence au niveau de la nuque. Et je détends les épaules. Peu importe. Peu importe ce relâchement que vous sentez dans le corps, il commence doux. Le plus important, c'est il est là. On observe peut-être avec la respiration nos cœurs qui commencent à battre un petit peu plus rapidement ou pas. Et on observe. On ne juge pas. Et là, on va observer en gardant toujours une respiration douce, calme, relaxante. On va aller observer nos cœurs. On va plonger dans nos cœurs pour observer qu'est-ce qui se passe là-dedans. Les cœurs étant nos propres mosquées, étant le réceptacle de cette flamme divine en nous. Donc on observe la couleur, on observe la vibration, la chaleur, le mouvement. Nous sommes là à observer nos cœurs. Nous avons plongé à l'intérieur et nous sommes chacun de nous face à son cœur. En observant nos cœurs et les vibrations qui passent par le cœur, on commence à نصلي ونبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Toujours en observant le cœur, les vibrations du cœur, la lumière qui émane du cœur. Et on essaie par salatu an-nabi de rentrer en contact avec cette lumière. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Et toujours en observant le cœur et tout ce qui se passe dans le cœur. Et là, je vous demande tous d'imaginer notre prophète alayhi salatu wassalam devant nous. Lui, au-dessus de nous et de nos cœurs. Et on va imaginer en répétant Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, en répétant toujours salatu alayhi, on l'imagine avec sa cape en train de nous couvrir la tête dans un mouvement doux, aimant, bienveillant,
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, en répétant toujours salat al-Nabi, en répétant toujours salat alayhi. On l'imagine en train de nous couver sous sa cape. Et on peut se blottir contre ses pieds. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et on se concentre sur chaque mot qu'on dit, sur chaque mot de cette salat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et on laisse libre imagination de tout ce que peut Habibuna wa Shafi'una peut nous faire. On peut imaginer qu'il nous caresse les cheveux en nous disant Allah yardalik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tout en sentant l'amour profond que notre grand guide nous porte. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. On peut carrément lui dire Allahumma inni ushiduka wa ushidu hamalat arshik على أن نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد أدى الأمانة وبلغ الرسالة على أكمل وجه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على أحسن الناس. اللهم صل وسلم على بشيرنا. اللهم صل وسلم على منير القلب. اللهم صل وسلم على الشفيع الحبيب. اللهم صل على المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Et toujours dans cette énergie d'amour inconditionnel, dans cette énergie de paix intérieure, dans cette énergie de bienveillance, de complétude, dans cette énergie qui nous fait vibrer chaque cellule de notre cœur, de notre corps. On continue salat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. عليه أفضل الصلاة. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. On peut continuer. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ala had shawr, alhamdulillah ala had sa'a, alhamdulillah ala had salat. Allahumma taqabbalha minna. اللهم اجعله شفيعا لنا. اللهم اجعلك يا محمد شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعلك يا محمد رفيقا لنا يوم القيامة. اللهم اجعلك يا محمد صاحبنا في فردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. On sent que ces vibrations, on sent cette énergie de l'hamd, de salat dans chaque cellule de notre cœur. On la laisse remplir chaque cellule de notre corps. Nous sommes dans la gratitude. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. On peut rester dans cette vibration de la gratitude tout en voulant ouvrir les yeux ou décidant d'ouvrir les yeux, de bouger les membres inférieurs et extérieurs. Et on sait qu'on a déjà vécu l'expérience de Salat al-Nabi en conscience. On sait maintenant comment faire.
on sait comment se connecter, comment conscientiser cette connexion avec cette flamme divine, avec nos prophètes, avec notre Dieu. Et on prend une bonne respiration. Et on expire en ouvrant les yeux et on bouge un peu les mains, on bouge les pieds. Et on revient ici et maintenant. اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد. Donc, et là, ce que je vous demande juste de prendre 2 secondes, 3 secondes à observer tout ce qui se passe dans votre corps. Et être dans la gratitude. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa shukru lillah. Donc voilà. حفظك الله ما chérie. حفظك تبارك الله. الله عليك فردوس، تبارك الله عليك، c'était magnifique, vraiment. Vraiment une clôture lumineuse, majestueuse, divine. ما شاء الله فردوس، ما شاء الله حبيبتي، بارك الله ما على شاء الله فردوس. عليك، ما شاء الله عليك، ويجزيك الله الله يحفظك الله يحفظك. C'est Oh là là, magnifique. j'étais emportée, les larmes aux yeux, je n'avais pas arrêté de الحمد j'ai pas arrêté de salat, mais c'est magnifique, magnifique. تبارك الله عليك فردوس ما شيري، تبارك الله عليك، ما شاء الله الله يبارك عليك، فيك. ما شاء صحتكم صحتكم الله صحتكم. الله يحفظك الله يحفظك. الله يبارك. شكرا فردوس، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وربي يحفظك ويحفظ جميع